On the video of one of the talks we had last month, that was the talk on the 23rd of December, someone wrote a comment. En el vídeo que tuvimos el mes pasado, creo que el 23 de diciembre, en ese vídeo alguien escribió un comentario. What that friend wrote is, deep sleep holds a lot of important clues for us in our practice. Lo que dice ese comentario es que el sueño profundo tiene muchas pistas importantes para nuestra práctica. If it is possible, can we please have the 3 states of consciousness and how exploring them strengthens our doubt about who we are? Can you repeat the first part, Michael? Well, it's a long sentence. I'll read the whole sentence, and then if you want, I can break it up. Okay. If it is possible, can we please have the 3 states of consciousness and how exploring them strengthens our doubt about who we are and kindles our suspicions that we may not be this body or mind as the topic of a future discussion? Sí, let's break it down into... es posible que los 3 estados de conciencia... as the topic of a future discussion, can we please have the 3 states of consciousness? Podemos, como tema de futura discusión, es posible que los 3 estados de conciencia... And how exploring them strengthens our doubt about who we are. Y cómo explorarlos acrecenta las dudas sobre lo que somos. And kindles our suspicions that we may not be this body or mind. Y realza nuestra sospecha de que puede que no seamos este cuerpo o esta mente. So that is what I've been asked to speak about. The first sentence is deep sleep holds a lot of important clues for us in our practice. Eso es de lo que me han pedido hablar. La primera frase dice que el sueño profundo tiene o guarda muchas pistas importantes para nosotros, para la práctica. This is very true. Esto es muy cierto. But before, I think it's good to discuss that towards the end. Pero creo que es mejor discutir eso hacia el final. So, we'll start with about the 3 states of consciousness. Y empezaremos con los 3 estados de conciencia. That is, there are 2 important things to understand from analyzing the 3 states of consciousness. Hay 2 cosas importantes que cuando analicemos hay 2 cosas importantes que entender cuando analicemos los 3 estados de conciencia. It is natural for us in our present state, which we take to be waking, to believe that this world is real. Es para nosotros natural pensar que en este estado presente actual es pensar que el mundo es real. Real in the sense that it exists out there independent of our perception of it. Real en el sentido de que existe ahí fuera independientemente de nuestra percepción de él. And it's also natural for us to believe that we are the body that we seem to be. Y también es natural para nosotros creer que somos el cuerpo que creemos ser. In fact, this belief that we are this body it is a belief, but it's also much more than a belief. De hecho, la creencia de que somos este cuerpo es una creencia, pero es algo más que una creencia. It is our actual experience. Es nuestra experiencia real. But just because we experience something doesn't mean that it is real. Pero solo porque experimentemos algo no significa que sea real. It could be an illusion. Podría ser una ilusión. So we need to, in order to, if we have this curiosity to know what we really are, we have to begin doubting and questioning all these things. Entonces, si tenemos una curiosidad natural por saber lo que somos, en realidad tenemos que
We have to have a doubt. It is necessary for us to begin doubting. Es necesario que empecemos a dudar de estas cosas, si son ciertas. That is, we seem to be this body and mind. Es decir, parecemos ser ahora este cuerpo y esta mente, But is this body and mind what we actually are? pero ¿son este cuerpo y esta mente lo que somos realmente? If we experienced only our present state, Si solo experimentamos nuestro estado presente, we would not have any strong grounds for doubting, but we are what we seem to be. no tenemos ninguna base fuerte para creer que to believe, Michael. We wouldn't have any reason to doubt, but we are what we seem to be. No tenemos ninguna razón para dudar de que somos lo que pensamos ser. But if we consider deeply our experience of these three states, we see that we actually have very, very strong grounds for doubting what we seem to be. Pero si consideramos profundamente los tres estados de conciencia, entonces podemos ver que sí hay dudas razonables. In fact, we can logically prove to ourselves that we cannot be this body. Entonces podemos probarnos a nosotros mismos lógicamente que no somos este cuerpo. The reason for this is if this body were what we actually are, we couldn't be aware of ourselves without being aware of this body. Can you repeat again, Michael? With the reason? If this body were what we actually are, we could not be aware of ourselves without being aware of this body. Let me think if I got it right. If we are that is, if this body is ourself, si este cuerpo es nosotros mismos, we couldn't be aware of ourselves without being aware of this body. No podríamos ser conscientes de nosotros mismos sin ser este cuerpo. But the fact is, we are aware of ourselves without being aware of this body, both in dream and in sleep. Pero somos conscientes de nosotros mismos sin ser conscientes de este cuerpo en ambos, el sueño y el sueño profundo. So, though we seem to be this body now, this cannot be what we actually are. Entonces, aunque parezcamos ser este cuerpo ahora, esto no es lo que realmente somos. Is the logic there? Is it clear what the logical reason why we cannot be this body? Is it a question? Yeah, I'm asking you. Is it clear to you the logic behind this? Es claro para ti la lógica que hay detrás de esto. That is, if A is B, es decir, si A es B, whatever is true of A must also be true of B. Cualquier cosa que sea verdad para B debe ser verdad para A. Because they're not two things, they're one and the same thing. Porque no son dos cosas, son la misma cosa. That's a simple principle of logic. So es un principio simple de la lógica. If our self and this body are one and the same thing, entonces si nosotros y este cuerpo son la misma cosa, whatever is true of ourself must also be true of this body. Lo que sea que es cierto para nosotros también lo debe ser para el cuerpo, para nuestro cuerpo. So if we are aware of ourselves, we must be aware of this body. Entonces, si somos conscientes de nosotros, también somos conscientes del cuerpo. But in dream, for example, we are not at all aware of this body. Pero en los sueños no somos en absoluto conscientes de este cuerpo. According to our common belief, when we are dreaming, our body is lying asleep in a bed. Según una creencia común, cuando estamos soñando, nuestro cuerpo está tumbado en la cama. But we are not aware of that body at all. Pero nosotros no somos conscientes de ese cuerpo en absoluto. Instead, we are aware of ourselves as if we were some other body. Luego, conscientes de nosotros como si fuéramos otro cuerpo.
And we in the dream world, we are talking, we are walking, we are doing so many activities. Y en el mundo del sueño estamos andando, hablando y haciendo tantas actividades, Totally unaware of a body, but is supposedly asleep in a bed. totalmente inconscientes del cuerpo que supuestamente está durmiendo en la cama. So since we are aware of ourselves in dream without being aware of this body cannot be what we actually are. It cannot be ourselves. Entonces, sí, puesto que somos conscientes de nosotros en los sueños, sin ser conscientes de nuestro cuerpo, este cuerpo no puede ser nosotros. But it works the other way also. In dream, we are aware of ourselves as if we were a body. También funciona a la inversa. En los sueños también somos conscientes de nosotros como de ser un cuerpo, But the body we mistake to be ourselves in dream cannot be what we actually are. pero el cuerpo que confundimos ser con nosotros no puede ser lo que realmente somos, Because we are now aware of ourselves without being aware of that body. porque ahora somos conscientes de nosotros sin ser conscientes de ese cuerpo. So by comparing our experience in waking and in dream, the first thing we can understand is we cannot be the body we seem to be in either of these two states. Entonces, comparando los estados de la vigilia y de los sueños, no podemos ser ninguno de estos dos cuerpos que cree que podemos ser. If we seem to be this body now, but if this is not what we actually are, then who am I? Parecemos ser este cuerpo ahora, pero si esto no es lo que somos en realidad, ¿quién soy yo? Because we are so interested in the world, in phenomena, in things other than ourselves, we spend our life investigating so many other things. Como estamos tan interesados en el mundo, explorando cosas que están ahí afuera, estamos muy interesados, ¿no?, en tantas otras cosas. For example, scientists, they want to know more about the world, so whether it is physics or chemistry or biology or whatever branch of science it is, they are investigating things other than themselves. Por ejemplo, la ciencia que investiga el mundo, como la química o la física, están investigando cosas, pero diferentes de ellos mismos. Even investigating about the body, since this body is not ourself, investigating the body is investigating something other than ourselves. E incluso investigar este cuerpo también es investigar otra cosa que no somos nosotros. But it's not only scientists who investigate the world. We're always trying to learn things about the world. Pero no solo los científicos que investigan el mundo, nosotros también queremos saber cosas del mundo. We read the news. Leemos las noticias. We check the train timetable. Consultamos el horario de trenes. We check what time the shops are open. Consultamos el horario de apertura de las tiendas. We investigate whether we can buy our vegetables more cheaply in this supermarket or in that supermarket. Miramos o comparamos si podemos comprar las verduras más baratas en este o en otro supermercado. We are not satisfied with the salary we're getting now, so we check out whether we could get a job in some other company where we get better salary. No estamos satisfechos con el salario que tenemos y entonces buscamos otro trabajo en otra compañía para tener uno mejor. Maybe our child is sick and we are not sure whether the doctor has really understood what is wrong with our child. Quizá nuestro hijo está enfermo y el doctor no haya comprendido bien lo que le pasa. So we investigate whether there's any better doctor who may be able to help our child. Entonces investigamos para ver si encontramos otro doctor que pueda ayudar a nuestro hijo. That is, throughout the waking state, we are constantly investigating things. Es decir, en la vigilia siempre estamos investigando cosas. We investigate things to make our life more interesting, more comfortable,
And if we're sick, we investigate about medicine because we want to extend our life. Investigamos las cosas porque queremos una vida más interesante o más cómoda, o si queremos mejorar, investigamos el cuerpo, lo hacemos para extender la vida del cuerpo. But one thing we have never investigated is what we ourselves actually are. Pero una cosa que no hemos investigado es lo que somos realmente. We think we know a lot about ourselves, Pensamos que sabemos mucho de nosotros mismos, about our personality, de nuestra personalidad, about what suits our body. Some foods suit our body, some foods don't suit our body. de lo que le sienta bien a nuestro cuerpo, qué comidas le vienen bien, cuáles no le vienen bien. Some activities strain our body, some activities are good for our body. Algunas actividades contraen nuestro cuerpo, otras son buenas para él. So each one of us thinks we know ourselves pretty well. Entonces cada uno de nosotros pensamos que nos conocemos bastante bien. But what we know about ourselves is about this body and about the mind and the personality and all these things. Pero lo que sabemos de nosotros es sobre este cuerpo, sobre esta mente, sobre esta personalidad y todas estas cosas. But are any of these things actually ourselves? Pero ¿son estas cosas, alguna de estas cosas realmente nosotros? By considering our experience in waking and dream, we already have a very, we can logically conclude, but we cannot be the body, but we seem to be in either of these two states. Considerando la experiencia de la vigilia y de los sueños, podemos concluir que no somos ninguno de los dos cuerpos de estas dos experiencias. But this experience, I am this body, is so fundamental to our experience in whether in waking or in dream. We're always aware of ourselves as some body or other. La experiencia de yo soy el cuerpo es tan... the experience is so... What the adjective used? We always experience ourselves. In this state, we experience ourselves as this body. In dream, we experience ourselves as some other body. Sí, siempre nos estamos... I just missed the adjective you said. Well, it doesn't matter. Okay. Siempre nos experimentamos... fundamental experimentar como un cuerpo, ya sea en la vigilia o ya sea en los sueños. Our most fundamental experience of ourselves, I am this body, we know is actually a false experience. Nuestra experiencia más fundamental de yo soy el cuerpo, sabemos que es una experiencia falsa. It is an illusion. Es una ilusión. But it is such a deeply rooted and fundamental illusion. Pero es una ilusión tan enraizada y fundamental. If we are not this body, then what are we? Si no somos este cuerpo, ¿qué somos entonces? So more important than investigating anything else, surely investigating and knowing what we ourselves actually are is important. Más importante que investigar cualquier otra cosa, con seguridad, es estudiar, analizar lo que somos realmente. That is what drives us to investigate things, to know about other things, is ultimately the ultimate driving force behind all our activities, all our efforts, is our desire to be happy. Y lo que nos lleva, lo que nos impulsa a estudiar otras cosas, siempre es el deseo de ser feliz. Lo que impulsa nuestros deseos y nuestras actividades. If we don't have enough food or don't have suitable clothing for the weather, we feel miserable. Si no tenemos suficiente comida, no tenemos ropa adecuada para el tiempo, entonces nos sentimos miserables. So the first things we start desiring is adequate food, adequate clothing. Entonces las primeras cosas que deseamos son comida adecuada, ropa adecuada. And also adequate
housing, some suitable place to live. Y también una vivienda, un lugar adecuado para vivir. Because even if we've got very warm clothing, we don't want to be living outside in the winter. Porque incluso si tenemos una ropa muy cálida, no queremos vivir fuera en invierno. If we were homeless, we'd be pretty miserable. Si no tuviéramos techo, nos sentiríamos muy miserables. So the basic things we're all looking for are food, clothing, and shelter. And of course, water, air, and everything. Entonces las cosas básicas que deseamos son comida, refugio, ropa y por supuesto también agua y otras cosas más. But we're not satisfied just with food, clothing, and shelter. We want more than that. Pero no estamos satisfechos simplemente con un refugio, con comida, con ropa. Because it's okay to have food, clothing, and shelter today, but what about tomorrow? Porque está bien tener comida y refugio y ropa hoy, pero ¿qué pasa con mañana? What about next year? O el año próximo. What about when we grow old? ¿O qué ocurrirá cuando envejezcamos? So we want security. Entonces queremos seguridad. And we think if I have lots of money in the bank, if I have lots of property, then I'll be secure. Y entonces pensamos que si tengo montones de dinero en el banco y tengo propiedades, entonces me sentiré seguro. So we are constantly, the reason for our interest in other things is because ultimately we are seeking happiness. Entonces, nuestro motivo por las otras cosas, en último término, es porque buscamos la felicidad. And seeking happiness means seeking to be free from misery and all causes of misery. Y buscar la felicidad significa estar libre de la miseria y de todas las causas de la miseria. But all these things that all this food, clothing, shelter, money in the bank, all these things are necessary, or they seem to be necessary, because we seem to be this body. Pero todas estas cosas como la comida, la ropa o el refugio o el dinero parecen ser necesarias porque creemos que somos este cuerpo. If we were actually this body, all these things would be necessary. Si fuéramos realmente el cuerpo, todas estas cosas serían necesarias. So because of this fundamental belief that we are this body, we are spending so much effort making life comfortable for this body, taking care of this body. Debido a la creencia fundamental de que somos este cuerpo, pasamos mucho tiempo creando una seguridad para este cuerpo en la vida. But if we are not this body, then maybe all this effort, all this desire we have for food, clothing, shelter, and everything else, money in the bank and security and this and that, maybe all this is unnecessary. Pero si no somos este cuerpo, quizá el deseo por todas esas cosas no sea necesario, como el de la comida o el del refugio, o la ropa o el dinero. So surely the most important thing, if we want to be happy, we need to know what we actually are. Entonces, si queremos ser felices, tenemos que conocer lo que verdaderamente somos. Obviously, if we were actually this body, we couldn't be happy if we didn't have all these material things that are required for the body. Obviamente, si fuéramos el cuerpo y no tuviéramos estas cosas, no podríamos ser felices. And also, we all know that one day this body is going to die. Y una cosa que sabemos es que este cuerpo un día morirá. We are afraid not to have enough food tomorrow. Tenemos miedo de no tener suficiente comida mañana. Not to have a warm place to sleep tonight. O no tener un lugar cálido para dormir esta noche. But supposing we go 1 or 2 nights without a place to sleep, or 1 or 2 days without food, that is not a great loss. Pero imagina un día o dos sin un lugar para dormir o sin comida. Eso no es una gran pérdida. What seems to us to be the greatest loss of all is loss of this body.
Lo que nos parece la mayor de las pérdidas es la pérdida de este cuerpo. In other words, death is the worst, seems to be the worst thing that can happen to us. En otras palabras, que la muerte parece ser la peor cosa que nos puede pasar. Even if we've got $1 billion in the bank, even if we've got many beautiful houses, we've got all the things we want, what are the use of all these things if this body dies? Incluso si tenemos millones en el banco, tenemos muchas casas, ¿de qué sirve si vamos a morir? So we all know one day this body is going to die. Y todos sabemos que un día este cuerpo va a morir. If we are this body, then we are dead, finished, story over. Si somos el cuerpo, entonces estamos muertos, fin de la historia. But now we have a very strong reason for believing that we are not this body, but we seem to be. Pero ahora tenemos una razón fuerte para pensar que no somos este cuerpo que parecemos ser. But merely understanding that we have this body, but we seem to be, doesn't enable us to know what we actually are. Pero simplemente entender que no somos este cuerpo que parecemos ser no nos permite conocer lo que realmente somos. If I am not this body, then who am I? Si no soy este cuerpo, entonces ¿quién soy yo? This is what we need to investigate. Esto es lo que tenemos que investigar. Sorry, there was something I was about to say and I've just forgotten. Oh yes, without actually being aware of what we truly are, what we actually are, we continue to mistake ourselves to be this body. Sin ser conscientes de lo que realmente somos, continuamos siendo equivocadamente este cuerpo. So our problems don't end merely by understanding that this body is not what we really are. Entonces, nuestros problemas no terminan simplemente entendiendo que este no es el cuerpo, que este cuerpo no es lo que somos. Because when we're hungry, for example, our desire for food doesn't diminish just because we know we're not this body. Porque cuando tenemos hambre, nuestra necesidad de comer no disminuye porque entendamos que no somos el cuerpo. Because we don't really know we understand intellectually that this body cannot be what we actually are, but our experience is, I am this body. Porque entendemos que este cuerpo intelectualmente no es lo que podemos ser, pero experimentalmente lo parece. So how to get rid of this false awareness, I am this body? Entonces, ¿cómo deshacerse de esta falsa conciencia de ser el cuerpo? It's only by knowing what we actually are that we can get rid of the mistaken awareness of what we seem to be. Es solamente conociendo lo que somos que nos podemos deshacer de esta conciencia falsa de lo que creemos ser. If we mistake a rope to be a snake, Si confundimos una soga con una serpiente, there's only one way to get rid of the mistaken idea, but that is a snake. solamente una manera de deshacerse de la idea equivocada de que es una serpiente. We need to see what it actually is. Tenemos que ver lo que es en realidad. If we once see that it is actually just a rope, Si vemos una vez que en realidad se trata de una soga, de una cuerda, we will never again believe that it is a snake. nunca volveremos a creer que es una serpiente. So, likewise, to get rid of this false awareness, I am this body, De la misma manera, deshacerse de la falsa conciencia de yo soy este cuerpo, we need to investigate ourselves and know what, and be aware of ourselves as we actually are. necesitamos investigarnos a nosotros mismos y ser conscientes de nosotros mismos por lo que somos realmente. So this is the first thing that we can understand by comparing waking and dream. Esta es la primera cosa que podemos entender al comparar la vigilia con los sueños.
That is why it is necessary for us to investigate ourselves. Es decir, ¿por qué es necesario para nosotros investigarnos? But this isn't the only important thing we can learn by comparing our experience in waking and dream. While we are dreaming, the dream world seems to us to be real. Pero esta no es la única cosa que podemos hacer al comparar estos dos estados. Cuando estamos soñando, el mundo del sueño parece ser real. That is, in dream, we mistake ourselves to be a body. Es decir, en sueños nos confundimos y pensamos que somos un cuerpo. And through the five senses of that body, we see a world outside. Y a través de los 5 sentidos de ese cuerpo vemos un mundo afuera. Because our experience of ourselves in dream is I am limited to this body. Porque nuestra experiencia en el sueño es la de estar limitada a este cuerpo. The world seems to be outside ourselves. Y el mundo parece estar fuera de nosotros. And we assume while dreaming that that world exists whether we are seeing it or not. Y asumimos que ese mundo del sueño existe, seamos conscientes de él o no, lo percibamos o no. But as soon as the dream comes to an end, Pero en cuanto el sueño llega a su fin, we no longer experience ourselves as that dream body. ya no nos experimentamos a nosotros como ese cuerpo del sueño. And we immediately recognize that that world didn't actually exist outside us. Inmediatamente reconocemos que ese cuerpo no existe, ese mundo no existe fuera de nosotros. It existed only in our own mind. Solamente existió en nuestra propia mente. It didn't exist independent of us. No existió independientemente de nosotros. It seemed to exist because we perceived it. Pareció existir porque nosotros lo percibíamos. That is, in dream, the dream world is projected by ourselves. Es decir, el mundo del sueño es proyectado por nosotros. Where is it projected? ¿Dónde se proyecta? In our own awareness. En nuestra propia conciencia. So that the dream world doesn't exist independent of our awareness of it. Entonces, el mundo del sueño no existe independientemente de nuestra conciencia de él. When we don't perceive it, it doesn't exist. Cuando no lo percibimos, no existe. When we perceive it, it seems to exist. Cuando lo percibimos, parece existir. So that everyone will agree, but that is true about dream. Es decir, cualquiera estará de acuerdo en que eso es verdad para los sueños. Nobody seriously believes that the dream world exists outside or independent of our perception of it. Nadie cree que el mundo del sueño existe fuera o independientemente de nuestra percepción de él. But is our present state any different? Pero ¿es nuestro estado presente diferente? While we are dreaming, we seem to be awake. Mientras estamos soñando, parecemos estar despiertos. The dream body seems to be ourself. El cuerpo del sueño parece ser nosotros. And the dream world seems to exist outside ourselves. Y el mundo del sueño parece existir fuera de nosotros. But we know now in our present state that was just a dream. Pero ahora sabemos en nuestro estado presente que simplemente fue un sueño. And therefore the dream body and dream world were just our own mental projection. Y por lo tanto el cuerpo del sueño y el mundo del sueño no fueron más que nuestra propia proyección. So how can we be sure that our present state is not just a dream? Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestro estado presente no es solo un sueño? If we ask this to most people, si se lo preguntamos a la mayoría de la gente, they'll say, of course, dream is completely unreal. This state is real. Dirán, sí, por supuesto, el sueño es totalmente irreal y este estado es real. It's obvious. Es obvio. But though it seems to be obvious, if we think about it a little more deeply, it is not actually so obvious.
Pero aunque parece ser obvio, si lo investigamos más profundamente, no parece tan obvio. While we are dreaming, we believe we are awake. Mientras estamos soñando, parece que estamos despiertos. So how can we be sure that we are awake now? This could be another dream. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos despiertos ahora? Esto podría ser otro sueño. If we suggest this idea, most people will say, oh no, dream is just fleeting, it lasts just a short time. Si se lo preguntas a la mayoría de la gente, pues dirá que no, el sueño es pasajero, no dura mucho tiempo. Often in dream we experience very absurd things that couldn't happen in the waking state. En los sueños ocurren cosas muy absurdas que no pasan en la vida, en la vigilia. We may be able to fly in dream, Puede que soñemos, que volemos en los sueños, but we know that in waking we cannot fly. pero sabemos que en la vigilia no podemos volar. Therefore, obviously, there's a difference between waking and dream. Luego, obviamente, hay una diferencia entre los sueños y la vigilia, But we should think more carefully. pero deberíamos pensar con más cuidado. We are not able to fly in every dream. No somos capaces de volar en todos los sueños. Though when we wake from some dreams, it seems to us that dream was absurd. It couldn't have happened. Cuando nos despertamos de algunos sueños, parecieron absurdos y que ¿cómo podrían haber ocurrido? But we wake up from some other dreams, Cuando nos despertamos de otros sueños, and it seems to us that everything that happened in that dream seemed so real. todo lo que pasó en ese sueño parecía tan real. Sometimes it can take us a minute or two to fully realize that, I mean, to be fully convinced that that was just a dream, because everything that happened in it seemed to be so real. Algunas veces puede que tardemos incluso 1 o 2 minutos hasta que tenemos la convicción de que solamente era un sueño, porque todo lo que pasaba era tan real. So merely saying that in dream we can do things that we can't do in the waking state doesn't prove that waking is not a dream. Entonces, decir solamente que en los sueños podemos hacer cosas que no hacemos en la vigilia no prueba que la vigilia no sea un sueño. What we need to ask is there anything that we experience in waking that we couldn't experience in dream? Can you repeat the question, Michael? What we need to ask ourselves is there anything that we experience in waking that we could not experience in dream? ¿Hay algo que experimentemos en la vigilia que no podemos experimentar en los sueños? Es lo que nos deberíamos preguntar. If we think about it, there's nothing we experience in waking but we couldn't experience in dream. No hay nada que podamos experimentar en la vigilia que no podamos experimentar en los sueños, si lo vemos de cerca. Now in waking state, we have memories going back many years, as far as our childhood. Ahora en la vigilia tenemos recuerdos de mucho tiempo atrás que llegan hasta nuestra infancia. But when we're dreaming, we also seem to have memories. In dream, we'll be able to remember our childhood. Pero en los sueños también parecemos tener recuerdos y podemos volver a nuestra infancia. So one argument people give against the idea that waking is dream, they say waking lasts so long and it's so consistent. Perdón. Uno de los argumentos... I need to drink a little. Uno de los argumentos en contra de que la vigilia es un sueño es que los sueños duran muy poco y la vigilia dura más tiempo. But it seems to be exactly the same while we're dreaming. Pero parece ser exactamente igual mientras soñamos. While we are dreaming, we can remember our childhood. Mientras soñamos, podemos recordar nuestra infancia. So just because we have memories stretching back so many years doesn't prove that this state is any
more real than a dream. Solo porque podemos tener recuerdos que nos llevan a mucho tiempo atrás, no significa que es menos, it's less real than a dream. There's not, just because we've got memories, it doesn't prove that this state is any more real than a dream. Solo porque tengamos recuerdos, eso no prueba que este estado sea más real que el de un sueño. And then people say, but in waking state, we've got physics, we've got astronomy, we've got so many, all the sciences and the history and everything. Pero la gente dice, luego en la vigilia tenemos las ciencias y todas las ciencias que lo prueban, ¿no? Surely all these things prove that this state is different to a dream. Y que prueban que este estado es diferente de los sueños. But in dream, we can also study, we can also talk about physics, we can also talk about history, we can also, all these things can exist in dream just as much as in this state. Pero en los sueños también podemos estudiar y hablar de historia o de física, todas estas cosas pueden pasar ahí también. And another argument people give is, though when I'm asleep or dreaming, I'm not aware of this world, other people are aware of this world. Otro argumento que da la gente es que cuando yo estoy soñando no soy consciente de este mundo, pero otra gente sí es consciente. But when do other people tell us they are aware of this world when we're asleep? Pero cuando otra gente nos dice que son conscientes de este mundo mientras nosotros estamos soñando, They don't tell us in sleep, do they? no nos lo dicen en el sueño, ¿verdad? It's only in this present state that they tell us. Solo nos los dicen en este estado presente. In dream, if we ask other people, when I go to sleep, does this world continue to exist? In dreams, if you ask... In dream, if we ask some person in dream, does this world exist when I'm asleep? En los sueños, si le preguntamos a alguien, ¿este mundo existe cuando yo estoy dormido? The dream people will tell us, yes, this world exists even when you're asleep. La gente del sueño te dirá, sí, este mundo existe incluso cuando estás dormido. But when we wake up from a dream, we know the testimony of those dream people counts for nothing. Pero sabemos que cuando nos despertamos, el testamento del testigo de esos gente del sueño no cuenta nada, no vale nada. Because those people were just part of the dream. Porque esas personas eran parte del sueño. Likewise, the people in this state who tell us that this world exists when we are asleep, they are part of this present state. Y de la misma manera, la gente que está en este estado, cuando nos lo dicen, son parte de este mundo, de esta parte de la consciencia. So there's absolutely nothing in our present state that can prove to us that this is not another dream. Entonces no hay nada en este estado presente que pruebe que esto no pueda ser un sueño. Why is it important to understand this? ¿Por qué es importante de entender esto? Because in order to investigate what we actually are, we need to turn our attention within. Porque para investigar lo que realmente somos, tenemos que volver la atención hacia adentro. But when we try to turn our attention within to be aware of ourselves alone, pero cuando intentamos volver la atención hacia adentro, hacia nosotros solamente, we find that our mind keeps on jumping outwards. Encontramos que nuestra mente sigue saltando hacia afuera. Trying to attend to something other than ourselves. Intentando atender a otra cosa diferente de nosotros mismos. To thoughts, to feelings, to the external world. A pensamientos, a sentimientos, al mundo externo. So the nature of the mind is to go outwards, away from ourselves, towards other things. Entonces la naturaleza de la mente es la de ir hacia afuera, hacia otras cosas. Why do we have so much interest in all these other things? ¿Y por qué tenemos tanto interés en estas otras cosas? Because they seem to us to be real. Porque nos parecen reales.
they seem to us to contribute to our happiness and unhappiness. Parece que contribuyen a nuestra felicidad o infelicidad. But if all these external things, if everything other than ourselves is just a dream, Pero si todas estas cosas externas, diferentes de nosotros, son solamente un sueño, if we understand that, our interest in the world will start to diminish. si entendemos eso, nuestro interés en el mundo empezará a disminuir. The less we are interested in anything other than ourselves, the easier it will be for us to turn our attention within. Mientras, mientras menos estemos interesados en las cosas externas, más seremos capaces de volver la atención hacia adentro. So when we begin to suspect that this so-called waking state could be just another dream, Entonces, cuando empecemos a sospechar que este estado de vigilia puede ser solamente un sueño, if this doubt is deeply rooted in our mind, si esta duda está profundamente enraizada en nuestra mente, our interest in the external world will diminish. nuestro interés en el mundo externo disminuirá. If this is all just a dream, what does it matter? Si todo esto es un sueño, ¿qué importa? So in order to turn our mind within to investigate ourselves, it is very, very helpful to understand that all these things that seem to us to be so real could be just our own mental projection. Entonces, para llevar nuestra atención hacia adentro, can you repeat again, Michael? In order to turn our mind within to investigate ourselves, para llevar nuestra mente hacia adentro e investigarnos, we need to reduce our desires and attachments for other things. necesitamos reducir estos deseos y apegos por otras cosas. So the more the more deeply we understand that all these things could be just a dream, Mientras más profundamente podamos entender que todas estas cosas son un sueño, the less interest we'll have in all these things. menor será el interés que tengamos en ellas. The easier it will be for us to withdraw our mind and turn it within. Más fácil nos será el retirar nuestra mente de lo externo y volver hacia adentro. So long as we are firmly convinced that this external world is real, it's very difficult for us to turn our mind within. Entonces es muy difícil volver la mente hacia adentro mientras estemos convencidos de que este mundo es real. But whereas we can logically prove to ourselves that we are not this body, Pero aunque mientras que podemos probarnos lógicamente a nosotros que no somos este cuerpo, we cannot logically prove that this world is just a dream. no podemos probar lógicamente que este mundo es solamente un sueño. But we also cannot prove that it is not a dream. Pero tampoco podemos probar que no es un sueño. So we can at least have a very we've at least got very strong grounds for doubting whether this is anything but a dream. Entonces, al menos tenemos por lo menos una base para dudar de que esto no sea un sueño. This is why Bhagavan often used to say, "Do not believe what you do not know." Por eso Bhagavan decía a menudo que no creas lo que no sabes. In a court, if a person is accused of a crime, En un juzgado, si una persona es acusada de un crimen, there may be no way of proving that that person is innocent. puede que no haya manera de probar que esa persona sea inocente. But that person has to be taken to be innocent unless it can be proved that they are guilty. Pero esa persona tiene que ser tomada como inocente a menos que sea probado que es culpable. Because then we can suspect anyone of any crime if we just because they can't prove they're innocent, therefore we can't conclude that they're criminals. Porque si no, no podríamos resolver de buena manera ningún crimen, ¿no? Porque pensaríamos que todos son criminales. Likewise,
we shouldn't conclude that this world is real when we have no evidence to prove that it's real. Entonces no deberíamos concluir que este mundo es real cuando no tenemos evidencias de que lo sea. We have no evidence that this world is anything but a dream. No tenemos evidencias de que este mundo... can you repeat the sentence? We have no evidence Ajá. that this world is anything but a dream, anything other than a dream. No, no tenemos evidencias para pensar que este mundo no es más que un sueño. So modern science prides itself on being evidence-based. La ciencia moderna se enorgullece de estar basada en los hechos, está probada en los hechos. That is a very reasonable attitude to have. Y es una actitud muy razonable que se puede tener. Not to believe things without evidence. No creer cosas sin evidencias. So if we want to have, if we are reasonable, why should we believe that the world is anything but a dream when there's no evidence that it's anything but a dream? Entonces, can you repeat, Michael? Why should we believe this world is not a dream when we have no evidence to show that it is not a dream? ¿Por qué deberíamos creer que este mundo no es un sueño cuando tenemos evidencias de que we have evidence that we have no evidence. Cuando no tenemos evidencias de que no sea un sueño. So if we are reasonable, we shouldn't believe things that we have no evidence for. Entonces, si somos razonables, aquellas cosas por las que no tenemos evidencias no deberíamos creerlas. If I tell you that tomorrow the aliens are going to come and invade the world, te digo que mañana los extraterrestres van a venir a conquistar el mundo, why should you believe me unless I can show you some evidence? ¿Por qué me creerías a menos que te enseñara algunas evidencias? So we should always, there was a Scottish philosopher called David Hume. Había un filósofo escocés llamado David Hume. He said, a wise man proportions his belief to the evidence. Decía que un hombre sabio equipara proportions his belief to the evidence. Equipara sus creencias a las evidencias. Un hombre sabio equipara sus creencias a las evidencias. If there's strong evidence for something, we should have a strong belief in that thing. Si hay una fuerte evidencia de algo, deberíamos tener una fuerte creencia. But if there's no evidence, we shouldn't believe it. Pero si no hay evidencia, no deberíamos creerlo. If I say, oh, this person is a thief or a murderer, unless I can show evidence, why should you believe me? Si yo digo que esa persona es un asesino, si no hay evidencias, ¿por qué deberías creerme? So why should we believe this world is anything but a dream when we have no evidence to show that? Entonces, ¿por qué deberíamos creer cuando no hay evidencias para ello de que este mundo no sea un sueño? So in order to follow this path of self-investigation that Bhagavan taught us, we need to question everything. We need to withhold our belief from anything for which we have no evidence. Entonces, para seguir este camino que Bhagavan nos ha enseñado de autoinvestigación, deberíamos retener nuestras creencias en aquello en lo que no hay evidencia, retirarla. We can logically prove to ourselves that we are not this body. Podemos probarnos lógicamente nosotros mismos que no soy este cuerpo. We cannot logically prove that the world is a dream. No podemos probar lógicamente que el mundo es un sueño. But there's no evidence that it is anything but a dream. Pero no hay evidencia de que no sea un sueño. So in the absence of any evidence, we should withhold our belief. Entonces, en la ausencia de cualquier evidencia, deberíamos retener nuestra creencia. In other words, we should have a very, very strong doubt that this world is anything other than a dream. Entonces, deberíamos tener una duda fuerte de que este mundo sea más que un sueño. So these are the two important inferences we should draw
by comparing our experience in waking and dream. Estas son las dos inferencias que podemos hacer comparando los estados de vigilia y de los sueños. But waking and dream are just two of the three states that we experience. Pero la vigilia y los sueños son solo dos estados. We Lo- not only experience waking and dream, we also experience a third state. No solo experimentamos vigilia y sueños, también experimentamos un tercer estado. That third state is what we call sleep, deep Eh, sleep. Ese tercer estado es lo que llamamos el sueño profundo. Whereas waking and dream are very, very similar, Mientras que la vigilia y el sueño son muy similares, dream is a completely different state, el sueño profundo es un estado completamente diferente, because in waking and dream we are aware of phenomena, porque en la vigilia y los sueños somos conscientes de fenómenos and we are aware of ourselves as a set of phenomena, namely a body y somos and conscientes mind. de nosotros mismos como un conjunto de fenómenos. El cuerpo. But in sleep, we are not aware of any phenomena at all. Pero en el sueño profundo no somos conscientes de ningún fenómeno en absoluto. And because we are aware of no phenomena, we're not aware of this body, we're not aware of this mind, we're not aware of thoughts, we're not aware of feelings, we're not aware of anything. Y al no ser conscientes de ningún fenómeno, no somos conscientes ni de esta mente, ni de este cuerpo, ni de los pensamientos, ni nada. So the common belief about sleep is it's a state of no awareness. Entonces, ahí la creencia común es de que el estado del sueño profundo es la de no conciencia. But we all are aware, but every day we're in a state where we're not aware of anything. Pero todos somos conscientes de que hay un estado durante el día en el que no somos conscientes de nada. So if we are not aware of anything in that state, how are we aware of having been in that state? Entonces, si no somos conscientes de nada en ese estado, ¿cómo somos conscientes de no ser conscientes de nada? So if we think about it, the sleep is what we are not aware of in sleep is any phenomena. Si miramos con cuidado, de lo que no somos conscientes en este estado es de ningún fenómeno. But we are aware of being in a state in which we are not aware of phenomena. Pero somos conscientes de estar en un estado en el que no somos conscientes de ningún fenómeno. In other words, we're aware of two states in which we're aware of phenomena, and we're aware of a third state in which we're not aware of any phenomena. En resumen, hay dos estados en los que somos conscientes de fenómenos y un estado en el que no somos conscientes de ninguno. So there is a fundamental awareness underlying all these states. Y hay una conciencia fundamental que subyace a estos tres estados. In this fundamental awareness, sometimes states appear with phenomena. Can you repeat that? In this fundamental awareness, sometimes states appear with phenomena. En esta conciencia fundamental, algunas veces los estados aparecen con fenómenos. And sometimes no such states appear. Y algunas veces estos estados no aparecen. When no such state appears, when there's no waking and no dream, we are aware of a state in which we're not aware of anything. Cuando tales estados no aparecen, somos conscientes del estado en que no somos conscientes de nada. So in sleep we are aware. Entonces, en los sueños, in deep sleep. In deep sleep we are aware. Entonces, en sueño profundo somos conscientes, but we're not aware of anything. pero no somos conscientes de nada. In other words, it's a state of contentless awareness. En otras palabras, es un estado de conciencia sin contenido. Contentless awareness is what is otherwise called pure awareness. Conciencia sin contenido es lo que también es conocido como pura conciencia. That it is mere awareness. Es mera, pura conciencia, solo conciencia. Without any awareness of phenomena. Sin ninguna conciencia de fenómenos. So, since
so from this we have to infer, we can make a deeper inference from this. Since we are aware of ourselves in sleep without being aware of any phenomena, Entonces podemos hacer una inferencia más profunda de esta, puesto que somos conscientes en el sueño profundo sin ser conscientes de ningún fenómeno, no phenomenon can be what we actually are. ningún fenómeno puede ser lo que somos en realidad. Even the mind is not what we actually are. Incluso la mente no es lo que somos en realidad. Because in sleep we're aware of ourselves without being aware of the mind. Porque somos conscientes de nosotros mismos sin ser conscientes de la mente, in sleep, in deep sleep, In deep sleep. en sueño profundo. That is, when we wake up from deep sleep, we say, I slept. Y cuando, es decir, cuando nos despertamos del sueño profundo, decimos, he dormido. I slept peacefully. He dormido en paz. I didn't have any dreams. No tuve ningún sueño. So there's one I there that was aware of itself being in a state in which it wasn't aware of any phenomena, it wasn't aware of any dreams. Entonces hay un yo ahí que era consciente de no haber estado en ningún fenómeno o de ningún sueño. In that state, we're not aware of any thoughts. En ese estado no somos conscientes de ningún pensamiento. We're not aware of the mind. O no somos conscientes de la mente. So we are something other than this mind. Entonces somos otra cosa que esta mente. Therefore, we are not the body. Luego no somos este cuerpo. And we are also not the mind. Y tampoco somos la mente. So what are we? Entonces, ¿qué somos? Who am I? ¿Quién soy yo? So this we can understand by thinking deeply about, by analyzing our experience in waking, dream, and sleep. Esto podemos entenderlo analizando la experiencia en la vigilia, en los sueños y en el sueño profundo. And as my friend wrote in that comment that I started with, he says in the first sentence, deep sleep holds lots of important clues for us in our practice. Y como dijo mi compañero en esa primera frase, el sueño profundo guarda muchas pistas importantes para nuestra práctica. That is very, very true. Eso es muy, muy cierto. Because from our experience in sleep, we know that we cannot be the body, we cannot be the mind. Porque de nuestra experiencia en el sueño profundo sabemos que no podemos ser el cuerpo ni la mente. What we are is just mere awareness. Lo que somos es mera conciencia. We are pure awareness. O mera como pura conciencia. That is, the same awareness that existed in sleep exists even now. Es decir, que la misma conciencia que existía en el sueño profundo existe ahora. The difference between waking and dream on the one hand and sleep on the other hand Pero la diferencia entre la vigilia y los sueños por un lado y el sueño profundo por otro lado is in sleep there is just awareness. Es que en el sueño profundo solo hay conciencia. Whereas in waking and dream there is awareness plus awareness of phenomena. Mientras que en la vigilia y los sueños hay conciencia más conciencia de fenómenos. So what is common to all these three states is that pure awareness. Y entonces, ¿qué es lo común a estos tres estados? Es esa pura conciencia. Waking and dream appear out of that pure awareness and disappear back into it. La vigilia y el sueño aparecen de esa pura conciencia y desaparecen en ella. So we can understand by logical inference that what we actually are is just pure awareness. Entonces podemos entender por inferencia lógica que lo que somos es pura conciencia. But merely understanding this by logic, by intellect, doesn't enable us to experience what we actually are. Pero meramente entenderlo intelectualmente no nos da acceso a experimentar lo que somos realmente. But it gives us very, very valuable clues. Pero nos da unas pistas muy, muy apreciadas. Because
It enables us to know where we must look. porque nos permite mirar dónde debemos mirar. Since we exist and are aware of ourselves in sleep, without being aware of any phenomena, Puesto que existimos en el sueño profundo sin ser conscientes de ningún fenómeno, we cannot be any phenomena. no podemos ser ningún fenómeno, We cannot even be awareness of phenomena. ni siquiera podemos ser la conciencia de fenómenos. We are just pure awareness. Solo somos pura conciencia. Pure awareness is not aware of anything other, any other thing. Pura conciencia no es consciente de ninguna otra cosa. So long as we are aware of phenomena, we are not aware of ourselves as pure awareness. Entonces, mientras seamos conscientes de fenómenos, no somos conscientes de nosotros mismos como pura conciencia. So what we are seeking when we turn our attention within to investigate ourselves, we are seeking to be aware of ourselves alone. Entonces, cuando Nothing else. giramos la atención para mirar dentro de nosotros mismos, lo que buscamos es mirar en nosotros como esa pura conciencia y nada más. In other words, in this waking state, we are trying to experience the pure awareness that we experienced in sleep. En esta vigilia intentamos experimentar la pura conciencia que experimentamos en el sueño profundo. Though we experience pure awareness in sleep, aunque experimentamos la pura conciencia en el sueño profundo, that doesn't solve our problem. Eso no resuelve nuestro problema. There's a very, very important reason for this. Hay una razón muy, muy importante para esto. And understanding this is key to understanding Bhagavan's teachings. Y entender esto es clave para entender las enseñanzas de Bhagavan. That is, what is it that is aware of phenomena? Y ¿qué es eso que es consciente de los fenómenos? I am aware of phenomena. Yo soy consciente de los fenómenos. But that I that is aware of phenomena is present only in waking and dream. In sleep, it disappears. Pero ese yo que es consciente de los fenómenos solo está presente en la vigilia y los sueños y desaparece en el sueño profundo. The same I that is aware of phenomena is also aware of itself as I am this body, I am this mind. Ese yo que es consciente de los fenómenos es el mismo que cree que es este cuerpo, esta mente. This I is called ego. Este yo se llama ego. It is not real awareness, it's a false awareness. No es conciencia real, es una conciencia falsa. Firstly, it is always aware of itself as I am this body. Can you repeat, Michael? Firstly, it is always aware of itself as I am this body. En primer lugar, es consciente de sí mismo como yo soy este cuerpo. And consequently, it's also aware of other things. Y consecuentemente es consciente de otras cosas. So this ego, this false awareness that rises as I am this body and I am aware of phenomena. Entonces, este ego que surge como soy este cuerpo y donde surgen otros fenómenos, es consciente de otros fenómenos. This ego is what prevents us being aware of ourselves as we actually are. Este ego es lo que nos impide ver lo que somos realmente. So in order to be permanently aware of ourselves as we actually are, we need to destroy this ego. Entonces, para permanentemente ser conscientes de lo que realmente somos, tenemos que destruir este ego. So how to get rid of ego? ¿Y cómo deshacerse de este ego? Ego is nothing but a wrong awareness of ourselves. El ego no es más que una conciencia errónea de nosotros mismos. It's an awareness of ourselves as I am this body. Es una conciencia de nosotros como yo soy este cuerpo. Because it is a wrong awareness of ourselves, a false self-awareness, it can be destroyed only by correct self-awareness. Como es una conciencia errónea o falsa de nosotros mismos, solamente puede ser corregida con una conciencia correcta.
So in order to destroy this ego, we need to be aware of ourselves as pure awareness. Entonces, para destruir este ego tenemos que ser conscientes de nosotros como pura conciencia. But we are aware of ourselves as pure awareness every day in sleep. Pero somos conscientes de nosotros como pura conciencia. Yes. In order to get rid of the false awareness, I am this body, we need to be aware of ourselves as we actually are. Para corregir esta falsa, errónea conciencia de yo soy este cuerpo, tenemos que hacerlo con la conciencia que realmente somos. But we are aware of ourselves as pure awareness in sleep. Pero ya somos conscientes de nosotros mismos en el sueño profundo. So why doesn't sleep destroy the ego? Y entonces, ¿por qué el sueño profundo no destruye el ego? There's a reason for this. How we enter sleep. How we enter. How do we enter sleep? Hay un motivo para esto. ¿Cómo entramos en el sueño profundo? We enter sleep because we are too tired to continue attending to other things. Entramos en el sueño porque estamos demasiado cansados para seguir atendiendo a otras cosas. So we, this ego, when we become too tired to continue attending to other things, we subside back into the source from which we rose. Entonces, cuando nosotros, este ego, estamos demasiado cansados para atender a otras cosas, desaparecemos. We subside into The source source, ¿no? from which we arose. Desaparecemos en la fuente de la que surgimos. That source is pure awareness. Esa fuente es pura conciencia. That is our real nature. Esa es nuestra naturaleza real. That is what we actually are. Eso es lo que somos realmente. So what happens in sleep, because of tiredness, ego subsides. Entonces lo que ocurre en el sueño profundo es que debido al cansancio el ego desaparece. When ego has subsided, the pure awareness shines forth. Y cuando el ego ha desaparecido, la pura conciencia brilla en primer plano. In other words, the pure awareness is experienced as a result of the subsidence of ego. Es decir, que la pura conciencia es experimentada como resultado de la desaparición del ego. Since ego is not there in deep sleep, it cannot be destroyed. Como el ego no está ahí en el sueño profundo, no puede ser destruido. So it pops up again in waking or dream. Entonces salta otra vez, sale de nuevo en la vigilia o en los sueños. So in sleep, the pure awareness is experienced as a result of the subsidence of ego. Entonces, en el sueño profundo, la pura conciencia es experimentada como resultado de la desaparición del ego. In order to destroy the ego, we need to switch this around. Para destruir el ego tenemos que darle la vuelta a esto. Instead of experiencing pure awareness as a result of the subsidence of ego, En lugar de experimentar la pura conciencia como resultado de la desaparición del ego needs to subside as a result of experiencing pure awareness. El ego tiene que desaparecer como resultado de la experiencia de la pura conciencia. In other words, the ego needs to turn its attention within to see just that, to experience just that pure awareness. En otras palabras, el ego tiene que volver su atención hacia adentro para experimentar esa pura conciencia. When it experiences pure awareness, as a result of turning within, it is at once destroyed. Cuando experimenta la pura conciencia como resultado de volver hacia adentro, entonces se destruye. So in the state of jnana, in the state of in the attainment of jnana, so to speak, when we become aware of ourselves as we actually are, the ego is destroyed as a result of pure awareness. Entonces, en el estado de jnana o el alcance de jnana, el ego es destruido como resultado de la experiencia de la pura conciencia. Whereas when falling asleep, it's the other way around. Mientras que caer dormido, quedarse dormido es al contrario,
al revés. In sleep, we experience the pure awareness as a result of the subsidence of ego. En el sueño profundo, en el sueño experimentamos como resultado la desaparición del ego, como resultado la pura conciencia experimentamos como resultado de la desaparición del ego. Yeah, that is, in sleep, the ego subsides because of tiredness. En el sueño profundo el ego se desvanece por el cansancio. And because the ego has subsided, pure awareness alone remains. Y como el ego cansado ha desaparecido, solamente queda la pura conciencia. But when investigating ourselves, we are not investigating. We are not allowing the ego to subside because of tiredness. We allow the ego to be dissolved by experiencing pure awareness. Entonces, can you say that again? It's important. Instead of allowing the ego to subside as a result of tiredness and then experiencing pure awareness, we must try to experience pure awareness before the ego subsides. Tenemos que intentar experimentar la pura conciencia sin que el ego desaparezca. En lugar de hacerlo, que aparezca la pura conciencia como resultado del cansancio del ego. Then only will ego be completely eradicated. Solo entonces el ego será totalmente erradicado. This is the difference between manonasa, which means destruction of mind. Esta es la diferencia entre manonasa, que es la destrucción de la mente, and manolaya, which means temporary subsidence of mind. y manoleya, que es la desaparición temporal de la mente. So what we need to aim for is manonasa, destruction of mind. That means destruction of ego. Lo que tenemos que apuntar es a la manolasa, a la destrucción de la mente, es decir, la destrucción del ego. So this is what we have to understand by analyzing our experience in these three states of awareness. Esto es lo que tenemos que entender al analizar nuestra experiencia en los tres estados de conciencia. So this is what Bhagavan has taught us. Y esto es lo que Bhagavan nos ha enseñado. But why Bhagavan has taught us this? ¿Por qué Bhagavan nos ha enseñado esto? Bhagavan hasn't taught us this for us to go and to teach the world, but teach other people. But to teach these things to other people. This is for our own benefit. Bhagavan has taught this. Bhagavan nos ha enseñado esto para nuestro propio beneficio, no para ir por ahí enseñándoselo a la gente. Most people in this world are not willing to believe that this world is just a dream. La mayoría de la gente de este mundo no está dispuesta a creer que este mundo no es más que un sueño. Most people don't have the subtlety of understanding to recognize that sleep is not a state of unconsciousness, but a state of pure consciousness. La mayoría de la gente no tiene la sutileza de entendimiento para entender que el sueño profundo no es un estado de inconsciencia, sino de pura conciencia. 2 or 3 days ago, a friend wrote to me saying that he finds it very difficult living among worldly-minded people who are not able to understand these things. Hace 2 o 3 días un amigo me escribió que era muy difícil vivir entre gente de diferente parecer, worldly-minded people. It's difficult to live among them. Yes, because he is happily married. He and his wife are very, very happily married, but she is not at all willing to accept these things. Porque él dice que es muy difícil vivir entre gente orientada al mundo porque él está casado, está felizmente casado, pero ella no acepta estas cosas. She says, of course this isn't a dream. Ella dice, por supuesto que esto no es un sueño. Of course we're not aware where sleep is a state of unconsciousness. Pues claro que el sueño profundo es un estado de inconsciencia.
And she believes in science, she believes in evolution, and so many, all this, but what most people believe in, that the world exists out there, and began with the Big Bang so many billions of years ago. Ella cree en la ciencia, en la evolución de Darwin, en que el Big Bang, en que el mundo se formó hace millones de años. And all other people he knows, they believe all these things. Y todas las personas que él conoce creen en todas estas cosas. So he finds it very difficult to reconcile himself with the fact that nobody else is ready to accept these things. Entonces él encuentra muy difícil reconciliarse a sí mismo con que nadie cree en estas cosas. So he asked me how to manage to live among people who are not ready to accept these things. Entonces me decía cómo hacer para vivir entre esta gente que no está dispuesta a creer estas cosas. My answer to him is that the Bhagavan taught us this only for one purpose, to help us to turn our own mind within. Bhagavan nos enseñó esto solamente con un propósito, para ayudar a nuestra mente a volverse hacia adentro. But when we allow our mind to go outwards, pero cuando permitimos a nuestra mente que vaya hacia afuera, all this world seems to us to be real. Todo este mundo nos parece ser real. All the people in it seem to be real. Toda la gente en él parece ser real. And for example, Bhagavan often used to say, in a dream food will satisfy your dream hunger. Y por ejemplo, Bhagavan solía decir esto, en los sueños, la comida del sueño satisfará tu hambre. So long as we allow our attention to go outwards, we seem to be this body. Mientras permitamos a la atención ir hacia afuera, seremos este cuerpo. This world seems to be real. Este mundo parece ser real. Other people seem to be real. La otra gente parece ser real. They seem to be aware of the world just as we are aware of the world. Parecen ser conscientes del mundo igual que nosotros somos conscientes del mundo. So we have to act in this world as if all these things are real. Tenemos que actuar en este mundo como si todas estas cosas fueran reales. Because who is acting in the world? Porque ¿quién está actuando en el mundo? It is the body and mind that are acting in the world. Es el cuerpo y la mente los que están actuando en el mundo. But they are part of the world in which they are acting. So we have to act in the world as if it's all real. Pero son parte del mundo en el que están actuando. Entonces tenemos que actuar en el mundo como si fuera real. Though we may inwardly be doubting whether any of these things are real, though we may suspect that all this is just a dream, so long as we are dreaming, we have to act our part in the dream. Entonces tenemos que tomar nuestra parte en el sueño, aunque por dentro sospechemos que este mundo no sea real. So just like we accept the fact that in order to live in this world, we need to earn money. Solo al igual que aceptamos el hecho de que para vivir en este mundo tenemos que tener dinero o ganar dinero. We need to do the shopping. Tenemos que hacer la compra. We need to do cooking. Y de cocinar. We need to have bath. Tenemos que bañarnos. We need to wash our clothes. O lavar nuestra ropa. We need to wash the plates and pans. O lavar los platos y las sartenes. We need to do all these things as if all these things are real. Tenemos que hacer todas estas cosas como si todas estas cosas fueran reales. It's impractical to say, oh, I think this is all a dream, so I'm not going to bother about all these things. No es práctico decir, bueno, todas estas cosas no son reales, entonces no me voy a preocupar por ellas. I'm not going. This is all a dream, so I'm going to stop eating. Esto es un sueño, entonces voy a dejar de. I think it's frozen again. Sorry, it froze briefly there. So if we
if we say it's all a dream, I'm going to stop eating, after a Sí. few days we're going to be feeling very hungry. Okay. Are you there? Yes. Sorry. I said if we just stop eating, believing all this is a dream, Ujú. we after a few days we're going to be very hungry. Ujú. Si dejamos de comer, que pensemos que todo es un sueño, después de 3 días vamos a tener hambre. That hunger is also part of a dream. Esa hambre también es parte del sueño. But if we eat some of the food is also part of a dream, but the dream food will satisfy our dream hunger. Pero la comida también es parte del sueño, pero de la misma manera la comida del sueño satisfará nuestra hambre del sueño. So in the dream, we have to act as if the dream is real. Entonces, en el sueño tenemos que actuar como si el sueño fuera real, Because all our actions in the dream are themselves a part of the dream. porque todas nuestras acciones en el sueño son parte del sueño. So when we're dealing with this world, we must act as if all that what we read in the newspapers is more or less true. Some of it we know is a bit distorted, but we have to act as if history is true, as if science is true. We can accept all these things. They're all the Big Bang and the science and the religion and the Genesis and all these different things. They're all as real as this dream is real. Entonces, cuando vemos las noticias, tenemos que aceptar que son reales, aunque bueno, algunas no son es dudoso que sean reales. Tenemos que aceptar que la ciencia y el Big Bang y que la evolución y las religiones, de que todas estas cosas son reales. So when we are with religious people who believe in that this world was created by God in 7 days, De la misma manera que la gente cree que el mundo fue creado por Dios en 7 días, we don't have to argue with them. We can go along with as if we are accepting their belief. no tenemos que discutir con ellos. Seguimos la corriente. And when we're with other people who believe in the Big Bang, we can go along with their belief. Y cuando hay otra gente que cree en el Big Bang, pues estamos bien con ello. We can be atheists when we're with atheists. We can be atheists. We can be atheists. When we're with atheists, we can act as atheists. Podemos ser ateos y actuar como ateos. And when we're with theists, people who believe in God, we can act as if we believe in God. Con los teístas podemos actuar como si hubiera un Dios. In this way, we can live in harmony with the world. De esta manera podemos vivir en armonía con el mundo. Because if all this is a dream, what does it matter whether we are believing in God or not believing in God? Porque si todo esto es un sueño, ¿qué importa que creamos en Dios o que no creamos? What does it matter if we believe in the Big Bang or in Genesis? ¿Qué importa si creemos en el Big Bang o en el Génesis? It's all part of a dream after all. También es parte del sueño después de todo. So as Bhagavan said, we have to play our part in the world. Como dice Bhagavan, tenemos que jugar nuestro papel en el mundo. So long as we are dreaming, we have friends, we have relatives, we have people we love. We can live we can act out all these things because our acting is itself all part of a dream. Mientras soñamos, tenemos a nuestros amigos, a nuestras personas queridas, nuestra familia, y es necesario porque nuestros actos son parte del sueño. Where Bhagavan's teachings are useful to us is when we're trying to turn our mind within. Donde las enseñanzas de Bhagavan son útiles, pues cuando tenemos que volver nuestra atención hacia adentro. When we're trying to turn our attention away from the world back towards ourselves. Cuando retiramos la atención del mundo y de vuelta hacia nosotros. Nobody needs to know that we are doing that. Nadie necesita saber que estamos haciendo eso. So how can I know now whether you are attending to yourself or attending to other things? ¿Cómo puedo saber si tú estás atendiendo a otras cosas o a ti mismo o a otras cosas? I don't know what you're thinking.
No sé lo que estás pensando I don't know what you're feeling. y no sé lo que estás sintiendo. So just like we don't know what other people are, what's going on in other people's minds, they don't know what's going on in our mind. Al igual que no sabemos lo que pasa en la mente de las otras personas, ellos no saben lo que pasa en la nuestra. So we don't have to worry, but other people are believing different things to ourselves. Entonces no tenemos que preocuparnos porque las otras personas crean en cosas diferentes de nosotros. We shouldn't allow our mind to be disturbed by anything in this world. No deberíamos permitir a nuestra mente ser perturbada por nada de este mundo. This is all part of cultivating vairagya. Esto es todo parte de cultivar vairagya. Vairagya means freedom from desire, freedom from passion, freedom from interest in these things. Vairagya significa libertad de los deseos, libertad de la pasión, del interés por estas cosas. Let anyone else believe anything they want. Que cualquiera crea en lo que quiera que sea. So long as they're not doing harm to anyone, Mientras no hagan ningún daño a nadie, what does it matter whether someone believes in religion or believes in science or believes in both or believes in neither? ¿qué importa si alguien cree en la religión o en Dios o en no Dios o en ninguna de estas cosas? From a worldly perspective, we have to act in this world without causing harm to anyone as much as possible. Desde una perspectiva mundana tenemos que actuar como sin causar daño a nadie en este mundo. And if when we see people, someone in need of help, we do what we can to help them. Cuando vemos a gente que necesita ayuda, pues intentamos ayudarlos. We are loving and caring. We try to be loving and caring to all people. Intentamos ser cariñosos o preocuparnos y amar a la otra gente. We try to understand other people. Intentamos comprender a la otra gente. Understand in the sense we try to. There's so many things in this world that we don't like. We all have we all come across people who cause us trouble, who we don't like. Entenderlos en el sentido de que hay tantas cosas en este mundo que no nos gustan y to try to understand them. Try to understand that other people, though they may appear from our perspective to be wrong, from their perspective they're right. So we have to understand everyone has their own perspective. They're seeing it through their own colored glasses. Sí, entender que cada uno está mirando desde el color de sus gafas y que intentar entender lo que está sintiendo esa persona y al contrario, etc. That's why Bhagavan says in Nanya, however bad other people may appear to be, we shouldn't dislike them. Por eso en Nanyar dice Bhagavan, por muy mala que parezca la persona, no deberíamos dejar de que nos gusten. Likes and dislikes are both to be disliked, he says. Likes and dislikes are both to be disliked. El gusto y el disgusto por algo, ambos son are liked. Both to be disliked. We should dislike likes and dislikes. Nos debería dejar de gustar el gusto y el disgusto por algo. In other words, we shouldn't allow our mind to be agitated by the world. En otras palabras, no deberíamos dejar a nuestra mente ser agitada por el mundo. People are as they are. La gente es como es. They believe what they believe. Y creen en lo que creen. So if we are to be in a loving and caring relationship, we have to accept people as they are. Entonces, si queremos estar en una relación amorosa y cariñosa, tenemos que aceptar a la gente como es. That is when our mind is turning outwards. Eso es cuando la mente se vuelve hacia afuera. But in order to turn our mind within, we have to remember all this is just a dream. Pero para volver la mente a la atención hacia adentro, tenemos que recordar que todo esto es un sueño. We shouldn't go to other people and say, oh, you're just part of my dream. No deberíamos ir a la gente y decirle, bueno, tú solamente eres parte de mi sueño. There's no meaning in doing that, because if the other person is part of our dream,
there's no meaning in telling them they're part of our dream. It's ourself we have to be convinced. Ajá, no hay ningún sentido en ello. Somos nosotros los que tenemos que estar convencidos, ¿no? Y no decírselo. We don't have to convince anyone else. If we can convince ourselves, but the wisest thing is to turn our mind within, to surrender ourselves to Bhagavan, that is sufficient. No tenemos que convencer a nadie de nada. Si nos convencemos a nosotros mismos de que lo más importante es volver nuestra mente hacia adentro, eso es suficiente. So though we know, though we are convinced by Bhagavan's teachings, but all this is just a dream, none of this is real, Aunque estamos, outwardly we act as if it's all real. entonces, aunque estamos convencidos de que todo esto es un sueño, actuamos externamente como si no lo fuera. So I hope I've answered that person's questions. Espero haber respondido a la pregunta de esa persona. So if anyone else has any questions to ask, either about this or any other aspect of Bhagavan's teachings, Entonces, si alguien tiene alguna pregunta sobre esto o sobre algún aspecto de la enseñanza de Bhagavan. Hola, hermanos. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Me quedo muy contento porque entonces realmente estamos mucho más cerca de ser un yani, porque de los tres estados de conciencia el único que nos separa es la vigilia, los demás son comunes. Okay, so I'm very happy because from all three states of consciousness, we are very closer to become a jnani, because from all three states of consciousness, what do you say, Antonio? ¿Qué ha dicho? El único que nos separa es la vigilia, el sueño en daydreaming, ¿no? The one that separates us from it is the waking. yes, but Y ahora, ¿qué vas a decir? in whose view does waking exist? Sí, pero en la perspectiva o la vista de quién la vigilia existe. It's in the view of ego that El waking ego. exists. Esa es la visión del ego, que existe esto. So the ego is the problem. El ego es el problema, entonces. Waking and dream are the effect. The cause is ego. The cause and the effect. Yeah. Waking and dream are both effects. Ajá, la vigilia y los sueños son ambos efectos. Ego is the cause. El ego es la causa. So let's not worry about waking and dream. Let's just get rid of this ego. Entonces no nos preocupemos por la vigilia y por los sueños, solamente deshagámonos de este ego. Let us surrender this ego. Es decir, rinde este ego. In order to surrender it, we must investigate what it really is. Para rendirlo tenemos que investigar lo que es realmente. And it is not correct to say that we are very close to jnana. Y no es correcto decir que estamos muy cerca de jnana. We are jnana. We are jnana, somos jnana. Jnana is what we actually are. Jnana es lo que somos realmente. Remove the ego, Elimina, quita el ego, and what remains is jnana. y lo que queda es jnana. Jnana alone is what is real. Solo jnana es lo real. And that is what we actually are. Y eso es lo que somos en realidad. We seem not to be jnana because we mistake ourselves to be this body. No parecemos ser jnana porque nos confundimos con ser este cuerpo. Jnana means nothing but pure awareness. Y jnana no significa más que la conciencia pura. What is aware of itself as I am this body is ego. Lo que es consciente de sí mismo como yo soy este cuerpo es el ego. Get rid of ego, what remains is pure awareness, which is jnana. Deshazte del ego y lo que queda es la pura conciencia que es jnana. Bhagavan often used to say there is absolutely nothing to be gained. Bhagavan a menudo solía decir que no hay nada absolutamente que ganar, Because whatever is gained will one day be lost. porque lo que sea que es ganado un día será perdido.
So we don't have to gain anything. Entonces no tenemos que ganar nada. We just have to lose everything. Solo tenemos que perderlo todo. And the root of everything is ego. Y la raíz de todo es el ego. Lose the ego and we lose, and everything is lost. Pierde el ego y todo es perdido. And what then remains, that is what we really are. Y entonces lo que permanece, lo que queda, es lo que somos en realidad. That is jnana. Y eso es jnana. That is pure awareness. Eso es pura conciencia. Gracias. Thank you. Más preguntas que tengáis, que queráis formular. More questions. Sí, me gusta. Perdón. No, Sarima, sí. Bien, pregunta. No, tú primero, no hay problema. A ver, Adelante, Sarima, adelante. Sí, bueno, es que yo soy muy práctica, ¿no? Y bueno, toda la conferencia que me ha parecido fantástica, voy a ver si puedo aplicar alguna de las cosas. Decía que en el sueño profundo el ego desaparece de cansado que está, ¿no? You say Más o menos. sleep, the ego subsides because of its tiredness. Yes. Entonces, se me ocurre, ¿por qué no cansamos al ego in extremis para, es decir, una manera de, ¿no? Para llegar también a esa conciencia profunda, ¿podría ser? It dawns on me that why don't we tire the ego in an extreme way just to make the ego subside? Because the problem is when ego subsides, it gets rested. Once it's like charging in the mobile phone. When its battery runs low, we plug it in and it gets charged. The sleep is the state of charging of the ego. El problema es que cuando el ego desaparece, se pone a cargar, ¿no? Es como carga las baterías, es como la batería del móvil. En el descanso se carga. So, however tired we may be, we sleep a while, we come back fresh. Entonces, por muy cansado que estemos, dormimos y nos levantamos frescos. That is one answer. Another important answer is, when we ask, can we not tire the ego? That is assuming there is actually an ego. Esa es una pregunta importante. Otra es cuando hablamos de cansar al ego, ¿hay en realidad un ego? Because Bhagavan has explained to us something, has revealed a very, very important quality about ego. Porque Bhagavan nos ha revelado una cualidad muy importante del ego. Ego seems to exist when we're looking at other things. El ego parece existir cuando estamos mirando a otras cosas. But if we, the ego, try to turn our attention back to ourselves, Pero si nosotros, el ego, intentamos volver la atención de vuelta hacia nosotros, there's no such thing as ego to be found. no hay tal cosa como un ego que se encuentre. Bhagavan calls it a formless phantom. Y Bhagavan lo llama un fantasma sin forma. A phantom means it's a ghost. Un fantasma, un espíritu. So a ghost seems to exist when we don't look at it carefully enough. Un fantasma parece existir cuando no lo miramos con el suficiente cuidado. If you look at the ghost very carefully, you find it's just some moonbeam coming through the trees or something. Cuando miras el fantasma muy de cerca, ves que es como un rayo de luna pasando por los árboles o algo así. There's no ghost actually there at all. No hay ningún fantasma ahí en absoluto. So trying to make the ghost very tired isn't going to solve our problem. Entonces, intentar cansar al ego no va a resolver nuestro problema. Look and see whether the ghost is there. Mira y ve si el fantasma está ahí. That is the only solution. Esa es la única solución. Thank you. Gracias, Sarima. Muy bien. Juan Jesús. Hola,
¿Qué tal? Ahora sí. Llegué un poco tarde a la reunión y no sé si hablaron del estado de Turilla, que sería el cuarto estado de conciencia. Quería preguntar acerca de eso, si es lo mismo que el tercer estado, sueño profundo, o es un estado diferente que va más allá o engloba a los tres estados. Okay, I got late to the meeting, so I don't know if you talked about this, and it's about the fourth state, el cuarto estado, ¿no? Cuarto estado, Turilla. It's about the fourth state, Turilla. Whether it's the same, si es lo mismo, Juan Jesús, que... Si es lo mismo que el tercer estado, sueño profundo, o es un cuarto estado que va más allá del sueño profundo, o es un estado que engloba los tres estados. Whether it's the same as deep sleep, it's a different fourth state, or it contains all. Okay. Sleep differences exist in waking and dream. Las diferencias existen en la vigilia y en los sueños. In sleep, there are no differences. In deep sleep. In deep sleep, there are no differences. En el sueño profundo no hay diferencias. Likewise, in Turiya, in the fourth state, there are no differences. Igualmente, en Turilla, en el cuarto estado, no hay diferencias. So Turiya and sleep appear to be different only from the perspective of waking and dream. Entonces, Turilla y el sueño profundo solo parecen ser diferentes desde la perspectiva de la vigilia y de los sueños. That is, when we talk of waking, dream, and sleep, sleep seems to be a third state. Es decir, que cuando hablamos de vigilia, sueños y sueño profundo, el sueño profundo parece ser un estado. But according to Bhagavan, sleep is the only real state. Pero según Bhagavan, el sueño profundo es el único estado real. Waking and dream are mere appearances. La vigilia y los sueños son meras apariencias. And they appear only in the view of ego. Y aparecen solo a la visión en vista del ego, a la vista del ego. Get rid of ego and you get rid of waking and dream. Deshazte del ego y te deshaces de la vigilia y de los sueños. And what then remains is sleep. Y lo que permanece, lo que queda entonces es el sueño profundo. Which is also called Turiya. Que también es llamado Turilla. Why it's Turiya is called the fourth, Bhagavan says it's not actually the fourth, it's the only actually existing state. ¿Por qué lo llama como el cuarto estado? Que realmente no es el cuarto, está en todos. It is called the fourth to distinguish it from these three changing states. Se llama el cuarto para distinguirlo de estos tres estados cambiantes. But why do there seem to be three changing states? ¿Por qué parece haber tres estados cambiantes? Because of waking and dream. Debido a la vigilia y a los sueños. Remove waking and dream, and what remains is just one state. Elimina la vigilia y los sueños y lo que queda es solo un estado. Whether you call that one state sleep or you call it Turiya makes no difference. Y si lo llamas a ese estado sueño profundo, Turilla, no hay diferencia. It's just a difference in name. Es una diferencia de nombre. The reason for that difference in name is that we mistake sleep to be one among three states. La diferencia en el nombre es porque confundimos el sueño profundo con ser un estado diferente. Whereas in fact sleep is the only state. Mientras que en realidad el sueño es el único estado. It's the only real state. Es el único estado real. So sleep and jnana and Turiya are one and the same. Entonces el sueño profundo y Turilla son lo mismo. The only difference is from the perspective of ego and waking and dream. La única diferencia es desde la perspectiva de los sueños y de la vigilia del ego. There is just one problem with sleep. Solamente hay un problema con el sueño profundo. The only problem with sleep is that we come out of it. El único problema del sueño profundo es que se sale de ahí. Or we seem to come out of it.
o parecemos salir de ahí. But this is not a problem in sleep. This is a problem in waking and dream. Pero esto no es un problema en el sueño profundo, lo es en la vigilia y en los sueños. Only in waking and dream do we say we've come out of sleep. Solo en la vigilia y los sueños decimos que salimos del sueño profundo. In sleep, we have no such problem. En el sueño profundo no tenemos tal problema. But because sleep seems to be one among three states, it is said there's a fourth state beyond that. Pero como el sueño profundo parece ser uno de 3 estados, se dice que hay un cuarto estado más allá de ellos. But get rid of waking and dream, and you find sleep is the fourth state. Pero si eliminas la vigilia y los sueños y encuentras que el sueño profundo es el cuarto estado. And the fourth state is not actually the fourth state, it's the only state. Y el cuarto estado es en realidad, no es en realidad el cuarto estado, es el único estado. Does that answer your question adequately? Sí, ¿Responde la pregunta? perfectamente. Muchas gracias. Thank you. Muy bien, pues. The truth is very, very, very simple. But because our minds are complicated, complicated explanations have to be given. La verdad es muy simple, pero como la mente es muy complicada, tienen que ser dadas con explicaciones complicadas. So it's always very, very important to remember the truth is nothing can be simpler than one. Entonces hay que recordar de que nada es más simple que el uno. You are that one. Y tú eres ese uno. There's nothing else. No hay nada más. In Vedas it is said, ekameva advaityam. That means one only without a second. Where, Michael? In the Vedas, Los Vedas. ekameva advaityam. That describes God or Brahman as one only without a second. En los Vedas dice que solo hay uno sin un segundo. You are that. Y tú eres eso. There's nothing else to know. No hay nada más que conocer. So simple. Muy, muy, muy simple. And what is the one thing that seems to obstruct this? ¿Cuál es la única cosa que parece obstruir esto? Ego. El ego. The false awareness, I am this body. La falsa conciencia de yo soy el cuerpo. Get rid of that. Deshazte de eso. And you get rid of everything. Y te deshaces de todo. And what remains is the one thing which is you. Y lo que permanece es la única cosa que eres tú. Muy bien. Gracias.